Swastiastu. Wastanti Tiang Nimade Sunarian Iri Afidia Devi NIM 19110330003. Titiang Jagi Maktayang Materi Inde Aksara Bali. Ngiring sarang-sarang nyaksiang ye. Malaja Aksara Bali. Om Swastiastu. Rahajeng alit-alit sarang sami punapi gatrane dumogi rahayulan becek-becek kemanten ge ring rahinane mangkin irage jagi malaja aksara Bali. Sane telah tarang ibu ring videone sane mangkin hingga punika sane ka pertama sejarah aksara Bali, sane kaping kale sorohing aksara Bali, sane kaping 3 pangangge aksara Bali, sane kaping 4 gantungan miwa gempelan, sane kaping 5 nguji pangweruhan aksara Bali, sane kaping 6 kawagedan nyurat Bali, sane kaping 7 wacenan mahuruf Bali, sane kaping 4 nyalin lengkare ke aksara Bali. Sane ka pertama sejarah aksara Bali. Malajain bahasa Bali ketah kerasayang mewah antuk para siswani duaning nganggen kali huruf inggih punika huruf Latin miwah aksara Bali. Sasuratan nganggen aksara Bali punika sane sering mawinan jejeh para siswani. Yadiasun asa punika duaning aksara Baline pinake warisan budaya Bali sane kabaos adiluhung saha patut rajegang sareng sami. Para siswani patut maut saha melajahin aksara punika. Manut sejarah, kocap aksara Baline mawit saking India. Sane ngeranjing ke Indonesia taler rauh ke Bali nyarengin pengaruh kebudayaan Hindu. Manut daging buku pedoman pasang aksara Bali sane kamadalang antuk Dinas Kebudayaan Provinsi Bali Warse 2002, aksara sane pinih kuno ring India mawaste kocap aksara Karosti. Salantur nyane aksara Karosti nedunang aksara Brahmi. Panglimbak salantur nyane ring India Utara metu wenten aksara Dewanagari sane kaanggen nyuratang basa Sangsekerta. Saha ring India Selatan wenten aksara Palawa sane kaanggen nyuratang basa Palawa. Aksara Dewanagari miwa Pawa punika sane ngelimbak ke Indonesia pinake cihne panglimbake ring Indonesia pini aja kakeniang ring Kutai Kalimantan Timur. Sajeroning yupa sane masurat aksara Dewanagari. Ring Bali kakeniang stupa-stupa alit ring pura panataran sasi atau pejeng masurat aksara Pradewanagari utawi Sidamatka. Ring Blanjong Sanur taler kakeniang prasasti marupa tugu peringatan Sri Kesari Warmadewa sane masurat kali aksara. Kocap ring sisi kiwane masurat aksara Dewanagari miwa ring sisi tengen nyani masurat aksara Bali kuno. Salantur nyane ring Bali ngelimbak taler aksara Palawa sane kabaos aksara semi Palawa. Kasuwen-suwen aksara semi Palawa puniki ngelimbak manados aksara Kediri kuadrat. Saking aksara Kediri kuadrat punika raris tedun aksara Jawi miwa aksara Bali. Indek cinan sasuratan aksara Palawa puniki taler kakeniang ring Pura Bale Agung Sembiran. Yening imbangan ring aksara Jawa, aksara Bali mawangun bunteran sane masae ring wangun aksara Palawa. Sane kaping kalih sorohing aksara Bali. Manut kawigunan nyane aksara Baline kakepa dados makudang-kudang soro. Sampun akeh wenten daging pamina sane praside kakeniang ngeninin indek sorohing aksara Baline. Manut Bapak Simpen aksara Baline wenten 3 soro minakadi aksara Uresastra, aksara Swalelita, miwa aksara Modre. I Gusti Ngurah Bagus ngepa aksara Baline dados kalih soro minakadi aksara biasa miwa aksara suci. Iriki sane kabaosan aksara biasa Uresastra miwa Swalelita. Sane kabaos aksara suci wanta aksara Modre. Salantur nyani ide bagus made swasta ring sasuratan aksara Bali dalam agama Hindu maosang aksara Baline wenten petang soro luwiripun aksara Uresastra, aksara Swalelita, aksara Wijaksara miwa aksara Modre.
Papahan manut swasta puniki kapikukuhin antuk tim penyusun panduan penulisan aksara Bali dan aksara Latin. Balai Bahasa Denpasar Duk Warsa 2009 puniki sane kanggen dasar papahan ringsol. Bagian 2.1 inggih punika aksara Wresastra. Aksara Bali ini sane lumrah kajahin ring alit-alite rikala ngawitin belajar nulis Bali. Makatah plekutus sane ketah kebaos abjad aksara Bali. Abjad aksara Bali punika sane sujatine mawasta aksara Wresastra. Aksara Wresastra inggih punika abjad aksara Bali ini sane kaanggen nyuratang basa Bali lumrah. Teges nyane yening pacang nyurat basa Bali sane lumrah sane nenten madaging campuhan basa Kawi miwah Sansekerta. Pacang prasida kasurat antuk abjade sane plekutus punika. Umpami imeme melinasi dipeken bapak nenten madue jina. Aksara sane ngranjing ring soroing aksara Wresastra inggih punika abjad aksara Baline sane plekutus punika. Puniki wantah aksara sane ketah kaplajain pinake pengawit malajah nyurat aksara Bali. Anacaraka data sawalana gabang apa jayanya. Aksara swara. Yening ring huruf Latin wenten vokal, ring aksara Bali taler wenten. Huruf vokal ring basa Bali puniki sane kabaos aksara swara. Aksara swara utawi vokal aksara Baline wenten kalih sora. Inggih punika vokal asli miwah vokal saking wisarga. Sane kapertama aksara swara swalelita. Vokal asli sane ngranjing ring aksara swalelita sane ketah kanggen nyuratang basa Bali Kawi. Sansekerta aksarane akara, ukara, okara, ekara, ikara. Sane kaping kalih aksara swara Wresastra. Vokal biasa sane wit saking wisarga sane ketah kaanggen nyurat basa Bali lumrah. Aksarane a, i, u, e, o, e. Aksara arda swara. Aksara arda swara mateges aksara satengah swara. Kabaos aksara setengah swara duaning aksara arda swarane punika madua wiguna kekalih. Yening kasurat majajar ipun pinake wianjana. Yening kasurat pinake gantungan ipun pateh kadi swara utawi vokal. Wenten pat-pat aksara Baline sane kabaos aksara arda swara inggih punika ye, le, were. Ring sor puniki kaunggahang imbe sasuratan aksaran arda swara ye, le, were pinake wianjana utawi konsonan. Umpami semaya, wibawa, sekala, ketara. Ring sor puniki imbe sasuratan aksara arda swara ye, le, were pinake aksara swara vokal. Wangunyane mawah dados gantungan arda swara. Umpami tabya, satwa, sukla, candra. Malarapan kawentenan punika uger-uger sasuratan aksara arda swara sekadi puniki. Sane kapertama krunelingga kalih kecap sane silih tinunggil aksarane arda swara. Arda swara punika sekadi wianjana utawi kasurat majajar. Iwang yening kasurat nganggen gantungan. Umpami kiul nenten je kiul, belok nenten je blok, buin nenten je buin, berak nenten je brak. Sane kaping kalih sajeroning krunelingga. Yening kecape ring ajeng aksara re, guwung, surang utawi rerepe praris kasambungin antuk kruna pengawit ne. Ne kasurat nganggen ne rambat. Umpami nyurat warna, krana, margerana, sukerana. Sane kaping 3 arda swara re miwah le nenten kadadosang nganggen pepet.
Yening ipun masuara pepat patut kasurat nganggen rerepe miwah lelenge. Pinake imbe umpami rengas, lengis, rebab, lebih. Sane kaping 4 gantungan le kapatutang mepepet nanging gantungan re nenten dados mepepet kagentosen antuk guwung macele umpami nyurat klentong dados megantungan nanging yening le nenten kegantung pacang metu aksara tumpuk 3. Kre kuwa nenten mepepet mawa dados guwung macele. Sane kaping 5 sajeroning angkepan kruna yening panguntat krunane ring ajeng nengen raris kecap krunane ring ungkur mepengawit re nenten kasurat guwung macele nanging patut magempelan rerepe umpami siap rengas wenten reke. Aksara wianjana yening ring huruf Latin wenten huruf mati utawi konsonan ring taler wenten konsonan ring aksara Bali kebaos aksara wianjana. Sapatutnyane aksara wianjana kasurat nganggen adeg-adeg mawinan ipun masuara nengen en, ek, eg, el, es miwah sane lianan. Sakewanten aksara wianjana punika sampun lumrah kasurat nenten nganggen adeg-adeg kadi ring sor puniki anaca raka data sawala maga banga pajayanya. Manut warganing aksara wianjanane kakepa dados 5 soro kadi ring sor puniki inggih punika warga aksara kantiya talawiya, murdaniya, dantiya, ostiya. Warga aksara Bali. Warga aksara wenten 5 inggih punika kantiya, talawiya, murdaniya, dantiya, ostiya. Kantiya alpa prana ka. Maha prana KHA. Alpa prana ga. Anu suara nga ada suara nenten wenten usme nenten wenten wisarga ha. Talawiya alpa prana ca maha prana ca CHA alpa prana ja maha prana je anu suara nye ada suara ye usme sa wisarga nenten wenten. Warga aksara murdaniya alpa prana ta maha prana ta alpa prana DHA maha prana DHA anu suara ne arda suara re usma se wisarga nenten wenten. Warga aksara dantiya alpa prana ta maha prana THA alpa prana da maha prana DHA anu suara ne arda suara le usma se wisarga nenten wenten. Warga aksara ostiya alpa prana pa maha prana PHA alpa prana ba maha prana BHA anu suara me ada suara we usme nenten wenten wisarga nenten wenten. Bagian 2.2 inggih punika aksara swalalita. Aksara swalalita inggih punika aksara Balini sane kaanggen nyuratang basa Bali sane mawawa basa Kawi. Kawi tengahan miwah Sangsekerta sane ngranjing ring aksara swalalita maka sami aksara Urisastra. Mawawa aksara Balini sane kabaos aksara wayah kadi ring sor puniki. Akara, ikara, ukara, ekara, aikara, okara, aukara, narambat, celace, kakantiya, demadu, tetawa, telatik, sesapa, sesaga, lelenge, gegore, bekembang, pekapal, jejere.
Dados nyane make sami warga aksarane baduur rumanjing ring sorohing aksara swalalita. Duaning aksara swalalita punika marupa pupulan aksara wresastra mawawa aksara-aksara wayah. Mekaimbe sesuratan aksara swalalita kadi ring sor. Umpami karna, dharma, kathah, arta, pakasa, siwa, gegora, wibawa, phala, niraira. Bagian 2.3 inggih punika aksara wijaksara. Aksara wijaksara taler kabaos aksara suci. Duaning sering keanggen nyuratang sainde ajahan miwah paindikan sane kebaos suci. Aksara wijaksara puniki mawit saking aksara biasa sane ngamolehang pangangge aksara pinake niasan suara utawi munyi minekadi ulu candra ulu ricem bisa miwah sane lianan. Pinake contoh aksara wijaksara kadi rengsor puniki ong, ang, ah, ang, ung, mang, sang, bang, tang, ang, ing, nang, mang, sing, wang, yang. Aksara wijaksara luwiripun inggih punika eke aksara, dwi aksara, tri aksara, panca brahma, pancaksara, dasaksara, catur dasaksara, sat aksara. Bagian 2.4 inggih punika aksara modre. Aksara modre inggih punika aksara kadiatmikan sane kaanggen nyurat japa mantra saluwir niasa doa-doa kawi miwah usada utawi indek pangweruhan sane kabaos gaib utawi saindek-indek kadiatmikan. Aksara modre puniki kawangun antuk aksara wresastra miwah swalalita saha kadagingin pengangge miwah pralambang mawawa orten-ortenan miwah makanten angker pisan. Punika mawinan aksara modrene kantos nenten keni antuk ngewacen sekadi aksara sampun padam. Rikala ngewacen ortenan modre puniki patut ngerereh pamargi utawi tata cara sane kebaos kerakah modre. Sane tiosan wenten taler mawasta kerakah padma miwah kerakah modre aji gringu. Pinake contoh aksara modre kadi rengsor puniki inggih punika dwi aksara, pancaksara, panca brahma. Sane kaping 3 pengangge aksara Bali. Aksara Baline pacang mawah swara saha mawah wigunanipun yaning kawewehin pengangge utawi pole sandangan swara utawi atribut utawi penanda bunyi. Dadosipun pangangge swara inggih punika saluwir penganggen aksara Baline sane kaanggen ngewewehin aksara. Gumanti swaranipun mawah sakadi sane kaabdiang. Pengangge aksara Baline wenten tigang soroh luwiripun pengangge swara, pengangge ardhaswara miwah pengangge tenganan. Bagian 3.1 inggih punika pengangge swara. Aksara swara wanta aksara sane kabaos vokal utawi huruf hidup sajeroning huruf Latin. Ring sasuratan basa Bali lumrah aksara swara kaambil saking wisarga. Pengangge swara wanta sane nguetuang swara cendak utawi pendek miwah swara dirga utawi panjang. Sane nguetuang swara cendek inggih punika tedong, ulu, suku, taleng tedong, miwah pepet. Sane nguetuang swara panjang wastanipun ulu sari, suku hilut, taleng detye, pepet tedong, taleng detye tedong. Bagian 3.2 pengangge ardhaswara. Aksara ardhaswara inggih punika saluwir aksara Bali sane manderbe wiguna kekalih. Pinake swara miwah pinake wianjana. Sane ngranjing ring sorohing aksara ardhaswara wantah yelewere. Sane kebaos pengangge ardhaswara wantah wangun gantungan aksara ardhaswara kadi ring sor
inggih punika nanye, guwung, gantungan le, suku kembung. Bagian 3.3 pengangge tengenan. Tengenan inggih punika aksara wianjana ring panguntat wandan kruna. Taler wianjana ring panguntat kruna sane wenten kasambungin antuk suara. Ring sor puniki katur imbe kruna-kruna matengenan mapanguntat wianjana kadi puniki. Umpami kata medaging tengenan K, nulis medaging tengenan S, tugel medaging tengenan L, kacang medaging tengenan eng utawi cecek, uyah medaging tengenan H utawi bisah, sekar medaging tengenan utawi surang. Malarapan contoh sasuratan beduur sani kabaos pengangge tengenan luwiripun kadi ring sor wastanipun cecek, surang, bisah lan adeg-adeg. Sane kaping 4 gantungan miwah gempelan. Nyurata aksara Bali nenten pacang sida lepas ring sasuratan magantung miwah magempel. Duaning nyurat aksara Bali nenten nganggen spasi. Kruna sane asiki sareng kruna sane tiosan nyambung dados asiki. Spasi pacang manggeh yening sampun apalet sane macihna manggihin tanda koma utawi titik. Punika mawinan metu suasuratan sane mawasta gandungan miwah gempelan. 4.1 gantungan. Gantungan inggih punika wangun aksara Balini sane kasurat magantung ring aksara sane rinan. Napi mawinan patut kasurat magantung duaning aksara punika magena ring ungkuring kruna utawi ring ungkuring wandan kruna sane nengan. Duaning kadi asa punika wangun gantungan aksara Balini kepah dados gantungan aksara Wore Sastra miwah gantungan aksara Waya utawi Swalalita. Gantungan aksara Wore Sastra. Nenten sami aksara Wore Sastra maderbe wangun gantungan. Saking plekutus akeh aksara Wore Sastra wantah 16 aksara sane maderbe wangun gantungan. Malih kekalih semiwah pe maderbe wangun gempelan. Durus urat tiang wangun gantungan ring sor puniki. Gantungan aksara Wore Sastra wastanipun gantungan H, gantungan N, gantungan C, gantungan R, gantungan K, gantungan D, gantungan T, gantungan W, gantungan L, gantungan M, gantungan G, gantungan B, gantungan Ng, gantungan J, gantungan Y, gantungan Ny. Gantungan sane maderbe waste. Wastanipun gantungan wisarga, nakojang, guwung, dalindung, suku kembung, nanya. Gantungan aksara Waya utawi Swalalita. Wastanipun gantungan nerambat, gantungan demadu, gantungan telatik, gantungan tetawa, gantungan sesaga, gantungan gegore, gantungan bekembang. Ugar-ugar nyurat gantungan. Kruna sane kecape ring ajeng mapamuput antuk wianjana utawi suku kata tertutup raris kasambungin kecap kruna sane mapangawit wianjana. Wianjana sane ungkuran patut kasurat magantung. Kruna sane kasurat magantung punika kawastanin gantungan. Umpami makpa, cihna, sakti, kante, langgana, anggara. Kruna sane mauntat wianjana raris kasambungin antuk kruna tiosan wenten wenang nganggen adeg-adeg. Aksara mapangawit kruna sane nyambungin punika kasurat magantung. Umpami anak lengit, macan gading, salak Bali. Sajeroning nyurat lengkara patut ngamanggehang ugar-ugar sasuratan kruna miwah angkepan kruna diwawu. Upami beriak beriuk masih leman ajake makejang. Berak-berak gajahe enu masih ada mulukne. Bagian 4.2 gempelan. Gempelan inggih punika wianjana sane kasurat magempel ring aksara sane rinan.
Saneka surat megempel wianjana mangkep saha nenten maderbe wangun gantungan. Dados uger-uger nyani yening wenten wianjana mangkep wianjana sani ungkuan aksara se pe sesape miwah rerepe patut kasurat megempelan umpami bungsil megempelan se, sampat megempelan pe, paksi putih gempelan sesape, sampun resik gempelan rerepe. Contoh sesuratan gempelan tiosan mewangun lengkara umpami cek-cek poleng tumisi bengil. Kamen pradane jemak ditulu wenten reke tuturan satwa. Kaping 5 nguji pangruhan aksara Bali. Indayang cawis pitakene ringsor puniki. Saneka pertama, manut wacenan aksara Baline mawit saking panagara napi. Sane kaping kalih aksara napi sane pinih kuna ring India. Sane kaping 3 napi wastan aksarane sane katami jeroning yupa ring kutai. Sane kaping 4 aksara napi sane katami ring pura panataran sasi pajang. Sane kaping 5 akuda akeh abjad aksara Baline. Sane kaping 6 napi wastan aksarane sane kaanggen nyurat basa Bali lumrah. Sane kaping 7 napi aksara swalalita punika. Sane kaping kutus paindikan napi sane lumrah kasurat nganggen aksara mudre. Sane kaping sia indayang surat rupan aksara swara sane kaanggen nyuratang basa Bali kawi miwah Sanskerta. Sane kaping dasa indayang surat aksara Baline sane kabaos aksara ada swara. Sane kaping 11 surat taler aksara Baline sane kabaos aksara anuswara. Sane kaping 12 indayang carce papalihan pangangge aksara Baline. Sane kaping 13 napi kawanten sane kawasaning pangangge ardeswara. Sane kaping 14 napi kamanten sane kawastanin pangangge tengenan. Sane kaping 15 surat pangangge suara sane magena ring luhuring aksara. Sane kaping 6 kawagedan nyurat Bali. Nyurat aksara Bali wantah kawagedan utawi keterampilan. Kawagedan pacang sayan nincap yening sering mauruk utawi latihan. Pinake dasar nincapang kawagedan nyurat Bali indayang surat angkepan kruna ring sor manut ugar-ugar nyani. Sane pertama Dharma Wangsa, sane kaping kalih Truna Laksmana, sane kaping 3 Bhinneka Tunggal Ika, sane kaping 4 Pancasila, sane kaping 5 Undang-Undang Dasar, sane kaping 6 Waranugraha, sane kaping 7 Om Swastiastu, sane kaping kutus Arjuna Wiwaha, sane kaping sia Om Awignamastu, sane kaping dasa Makebar Ngaja Kanginan, sane kaping 12 Makecuh Marepene, sane kaping 12 Bebek Putih Jambul, sane kaping 13 Teket Kaja Kangin Ieu Tuwun, sane kaping 14 Makejang Pada Masileman, sane kaping 15 Om Santi 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 Om. Sane kaping 7 Wacenan Mahuruf Bali. Indayang wacenan mahuruf Bali ringsor puniki anggen ngaksi sasuratang sane manut pasang aksara Bali saha anggen ngeling-ngelingingang wangun aksara sane patut. Sane kaping putus nyalin lengkara ke aksara Bali. Anggen pinake dasar ngelatih tangan duwene mangde sayan pascat nyurat Bali indayang surat lengkara-lengkara ringsor puniki anto aksara Bali manut ugar-ugar pasang aksarane sane patut. Sane pertama bikule demen pesan mongpong galeng. Sane kaping kalih ieu kereng pesan misunang timpal. Sane kaping 3 sekare puniki mawasta blangsah. Sane kaping 4 awakne dadi berikut puun kena api. Sane kaping 5 nyaman tityange pacang nonton joget bungbung. Sane kaping 6 bling bing buluhe rasane masem gati.
Sane kaping 7 kapireng suara gamelan kemplung-kemplung. Sane kaping 8 sire nyangkling liman aden tiange. Sane kaping 9 pan bungling liu ngelah punyan bawang. Sane kaping 10 tiang meli kuluk gembrong di kintamani. Sane kaping 11 ngiring jam metang melajah mas sastra Bali. Sane kaping 12 ieu suba ngelah umah jani di abian semau. Mangkin alit-alit sareng sami sampun uning aksara Bali nggih. Inggih asa punika pertemuan irage ring rainane mangkin. Ibu matur suseme lan nunas geng rene sinampura antuk kewangan ibu. Ibu sinep antuk paramesanti. Om santi 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 om.